Assalamu alaikum aw bisimina aka émission mani kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ko Fakan Slam. Fakan Slam ye jamukan ye mun bɛ yira la wagati bɛɛ kuma bɛɛ aw ka nisɔndiya kama ka Slam kɛ anw fa kan na. Wa an b'a fɔ ko bi maa mun b'an bolo kɔrɔ nɔ maa ba don. N b'a fɔ ko maa dennin tɛ bi Slam kɔnɔna la. A fana y'a seko n'a damayira bɛɛ kɛ bi. Nka yanni an ka taa yɔrɔ jan ne yɛrɛ bɛ présenter aw la. Ne tɔgɔ ko Usman Dieng ni bɛ n wele ko Dieng One de Silamɛ. Bi maa caman bɛ n bolo kɔrɔ nɔ. Ka bɔ ne la bi i bɛ taa sɔrɔ numanbolo fan fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ ko tonton Kibaru. Tonton Kibaru ale y'i murisi a b'a dɔn wagati bɛɛ ale bɛ k'an bolo kɔrɔ nɔ ka aw la nisɔndiya k'aw la muguri. Tonton Kibaru ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Ko bɛ cogo di? Baasi tɛ yen nɔ, alhamdulillah. Ko ka fisa? Kojugu. Ne ko kibaruya jumɛn bɛ yen nɔ? Ah, Dieng. Baasi foyi tɛ yen. Ala ka baasi kɛ. A bɔra Kibaru la han. Sisan o bɛ n wele de ko Duga. Mun ye Duga masa ye tuguni bi? Dieng ko caman tɛmɛna. Sani an ka taa sa. Sisan nɔ n bɛna aw kana ko n ye nkalon tigɛ han. Bari sabu ka d'a kan tuma caman ni n bɛna n'a ɲɛfɔ ne dun filɛ nkalon ye haramu ye. E ɲɔgɔnna nkalontigɛla bɛ yan. E delila ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ. Dieng dɔ de bɛ yen ko Madufin. Madufin de Ala minɛ tellement que a cɛ ka jugu. A bɛ to ka taa piscine de la ka taa ko. Madufin de Ala minɛ k'i kun tunu piscine ji la sa. K'i plonge a y'i kun tunu a nana bɔ tubabudennin kɛrɛfɛ dɔrɔn tubabudennin sina k'i kanto ten mama hippopotame. Madufin bɔra ji kɔnɔ dɔrɔn ka den minɛ ko ba taara den jɔn de hippopotame. Ba in bolila ka na monsieur je vous en prie il ne voulait pas dire hippopotame il voulait dire gon. Voilà. M'a fɔ n ka tɛ tiɲɛ fɔ. Donc an bɛ Fakan Slam jɛmukan lamɛnbaaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo a lajɛbaaw a n'a lamɛnbaaw a bɛɛ kelen sa. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a yira aw la k'a fɔ Fakan Slam ye an ka jɛmukan ye min bɛ lase aw ma Usman Dieng ni bɛɛ b'a dɔn ko Dieng One sa ani ne yɛrɛ Duga masa ayi a kuma tɛ kɛ sa. Ayiwa sa Dieng mun de b'an ka invité bolokɔrɔ bi sa? Bi n y'a fɔ a ye k'a fɔ Fakan Slam ale ye jamukan ye mun bilalen don ka silamɛw k'olu ta k'olu bila ba la ka an ka Mali silamɛw ani kɔkan silamɛw k'olu ta k'olu bila ba la. An ka jamukan kɛnɛ kan an ye mun fɔ ko jumɛn b'an bolo kɔrɔ an bɛ to ka maa welelen dɔw bila ka na bolo n'a bɛ fɔ o ma ko invité du jour. O invité du jour kɔfɛ an bɛ tila ka kuma a tɔ kɔnɔ an ka question d'actualité kan. Question d'actualité olu fana kɔfɛ an bɛ tila ka na ani an ka segin studio kɔnɔ ka kuma an n'an ka invité ye olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ clip de la semaine kɛ o bɛɛ kun ye de aw nisɔndiyalen a n'aw muguri maa min b'an bolo kɔrɔ bi n y'a fɔ a ye ko maa dogolen tɛ fo Segu Bamako ale tɔgɔ ko Alijuma Warimɛ ni bɛɛ b'a fɔ o ma ko F-Kani bi an b'a fɔ ko silamu masakɛ don silamu minnu bɛ a tɔgɔ kɔnɔ ɲɔgɔn dan mun bɛ kɛ san o san ko ka silamu kɛ anw fa kan na ni maliyɛndenw denmisɛnninw caman bɛ bila ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn dan in senfɛ n'ale o masakɛ kura ye bi a sigilen bɛ a tɔgɔ kɔnɔ a ka masakɛ a siège kɔrɔ o de la a bɛna kuma da yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ale ye jɔn ye a bɔra min a ka kow daminɛ cogo min na an k'a fɔ an ni lamɛnbaaw ani lajɛbaaw an bɛɛ ka jɛ an bɛna sɛnsɛn ka se an ka invité ma. Salamu alaikum karamɔgɔ. Oui, salamu alaikum. Walaikum salam. I yɛrɛ dun? N bɛ alhamdulilayi. I t'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ka lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen ye. Ok. Ne tɔgɔ Alijuma Warimɛ. N bɛ bɔ Segu. U bɛ ne wele ko F-Kani Slam. Donc ne de ye Fakan Slam compétition filanan trophée tigi ye. A tako filanan Fakan Slam compétition nationale tako filanan e de y'o tigi ye e de y'o ta. Bon o talen ni sisan cɛ e ye nisɔn jumɛn de sɔrɔ ou bien i ye kunkɔrɔta jumɛn de sɔrɔ? Bon i n'a fɔ ko koba tɛ kɛ dugu la ka caya nka ni min kɛra ko bɛ lakali. Ok. Donc ne bolo nin ye fierté lako de nin nisɔndiyalako de i bɛ se k'i disi gosi ni koba minnu ye duniya kɔnɔ n'i ye ko dɔw ye mɔgɔ i tɛ dɔnni foyi ye n'i yɛrɛ tɛ. O ye tiɲɛ. Mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo n'i taara walidugu la ka taa walikan fɔ ka taga sigi yen nɔ i mana sa cogo o cogo i yɛrɛ de. Siga t'a la. Donc mɔgɔ bɔra bɔgɔ la bɔgɔ bɔra mɔgɔ la wa mɔgɔ yɛrɛ ye bɔgɔ i bɛ sigi bɔgɔ de la. Siga t'a la. Adamadenya ye bɔnna ni kaburu ni ɲɔgɔn cɛ. O ye tiɲɛ. Donc maaya banna. Non ni n'a fɔra k'a fɔ ko nin de ye a tɔgɔ kɔnɔ silamu masakɛ n'i ye nin ka kuma in lamɛn ka silamu kɛ anw fa kan na c'est-à-dire que bamanankan sɛnɛfɔkan miɲankakan ko kan ma bɔ kan na wa kan ma fisa nin kan i m'a ka bamanankan mɛn wa ne jɛlen don bamanankan na a bɛ bamanankan in fɔ e tɛ nanzarakan kelen mɛn a da n t'a dɔn a ka dɔnni a y'a mun min
Eremania, e bɛ se ka mun de fɔ ka fara kan? I b'a fɔ bilakoro ka bolokomurunin. Ha ko ne ne ka di san. La hawla wala quwwata illa billah. Ayo Jeng. Ne kɔni ne tɛ se ka kuma nin na sa. Ok. Là, o kɔnɔna na i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, bi an ka maa weleli kɛ ka a tɔgɔ kɔnɔ kelen k'a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ye. Ale ye jɔn ye? A bɔra min? A ko ale ye tɔgɔ Alijuma Warimɛ n'u b'a wele ko F-Kani. Mais F-Kani o sɔrɔla cogo di? O ye jumɛn de? Parce que F-Kani i bɛ taa sɔrɔ mun de don? F-Kani ne yɛrɛ m'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye mɔgɔ t'a dɔn. A ɲɛfɔ an ka faamu. Mɔgɔ n'i sigi k'i miiri kun ni kan cɛ a mana kɛ cogo o cogo hakilina dɔ bɛ n'i la. Donc ne yɛrɛ kɔni bolo ka taga wali tɔgɔw ta i n'a fɔ ka taa Lil Wayne ninnu tɔgɔw ta k'o da i yɛrɛ la. Ne m'a fɔ kojugu don mais ne yɛrɛ kɔni bolo o man di ne ye. N ye n sigi n ye miiri kun ni kan cɛ. Donc ne ye maliyɛn de ye. En plus ne bɛ bamanandugu de la. Donc n ye bamanankan dɔ de ta. O bamanankan min ni an bɛɛ yɛrɛ b'an yɛrɛ ye o kɔnɔ. F-Kani tɛ dɔwɛrɛ ye. F-Kani ye funankɛni de ye. Funankɛni. Awɔ. Donc nka n y'a ta k'a labɛn labɛncogo la ni n y'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna f'u yɛrɛ ka n'an yɛrɛ ɲininka e ka nin tɔgɔ in kɔrɔ. A y'a fɔ anw lajɛbaw n'a lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko F-Kani k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko funankɛni. Ale ma dabɔ dɔwɛrɛ kama n'a ko F-Kani il faut que maaw ka na ka sɔrɔ ka ɲininka k'a fɔ ne ko F-Kani ye jumɛn ye a ka sɔrɔ ka fɔli ko funankɛni. O b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ dogo la n'o ye ko kura ye halisa an b'o de fɔ. Donc an ka invité bɔlen yen nɔ an ye ɲininkali damadɔ kɛ an bɛ na an ka question d'actualité la n'o ye de ka kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ. Donc kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ o la an b'an ɲɛsin tonton Kibaru ma n t'a dɔn kibaruya jumɛn de b'a bolo. Jeng. A kɔni a fɔ man di ne da. O ye jumɛn de sa? An ka question d'actualité in nin zen ko cɛjuguba. O ye ko cɛjugu sugu jumɛn? Ko Dubaï porte-à-fouille. An kɔni n ye dugu fan bɛɛ yaala fan bɛɛ o de kuma bɛ yen nɔ. Allahu Akbar. O fana ye fɛn jumɛn ye i t'o ɲɛfɔ an ye? Ayo Jeng ni ne kɔni kun b'a fɔ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ n bɛ k'u dɔgɔya ha. Mais e ka ɲɛfɔ parce que waleya cɛjuguba dɔw de bɛ arabu jamana dɔ la ko Dubaï. An bɛ Ala n'a kira deli Ala ka an ni nin ko sugu ninnu cɛ janya. Bari sabu ka d'a kan lebu don. Mɔgɔninfin sa ko dɔw bɛ yen nɔ kana sɔn a ma surtout maa n'i b'i danbe dɔn i kana sɔn a ko sugu ma. N'a fɔra ko porte-à-fouille in ti dɔwɛrɛ ye ko banakɔtaa k'u b'o de ta k'a kɛ musow da kɔnɔ nafolo kama. O cɛ fiyewu. Daasi kama. O cɛ fiyewu. Wari kama. Jeng. Ni wari ɲini kɔni danna o kɔni ma kɔni ni Ala n'a kira cɛ ne sen tɛ se Dubaï. La n'o cɛ o ye ko cɛjuguba ye ko mun kan ka kɛlɛ. Bawo an ka farafinna musow danbe ta ye an ka taabolo tɛ nin ye an ko an danbe n'an ka hɔrɔnya il faut a kana kɛ i n'a fɔ an ka danbe n'an ka hɔrɔnya k'o feere nafolo damadɔni kama nafolo mun i bɛ se ka dun ka ban yanni i ka sa i ka hɔrɔnya n'i ka danbe bɛ taa min i bɛ mun fɔ i denw ye i bɛ mun fɔ n bɛna fɔ i mɔdenw ye i t'o dɔn. Donc an ka ɲini an ka k'an yɛrɛ ye a mana gɛlɛya cogo cogo an ka dɔn k'a fɔ k'an tɛ kɛ fosi ye anw yɛrɛ kɔ bawo an ye jamana in siniɲɛsigi dɔ ye surtout muso kunda musow an baw don musow an kɔrɔmusow don musow an dɔgɔmusow don an musow olu yɛrɛ ni sutura ka kan o ni bonya ka kan donc nin ka kɛ ko cɛjuguba ye mun kan ka kɛlɛ ka bɔ yen nɔ. Donc o hukumu kɔnɔna la i ye nin kibaruya min fɔ an bɛna ɲɛsin an ka invité ma k'a ɲininkali k'a la ale yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o bɛ ka jumɛn fɛn ka sigi kuma in kan ko jumɛn? Ko porte-à-fouille. Ko n t'a dɔn ko porte-à-porte n t'a dɔn jumɛn de don e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn de a ye kuma fɔ sisan question d'actualité la. O ye porte-à-porte wa n y'a mɛn. Porte-à-porte n'i y'a ta k'a lajɛ bamanankan yɛrɛ la porte-à-porte kɔrɔ ye ko foroba ɲɛgɛn o ye foroba ɲɛgɛn de donc ka musow kɛ foroba ɲɛgɛn ye donc arabu jamanaw na i bɛ taga sɔrɔ mɔgɔ n'i ye wari ta ka wari bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ donc i hakili b'i sɔsɔ wa i tɛ k'i yɛrɛ sago ye tuguni. O ye tiɲɛ. Donc nafolo kama mɔgɔ min sera ka nin kɛ hali silamɛya yɛrɛ bɛ nin kɔn diinɛ foyi tɛ yen nɔ i b'a ye diinɛ min kɔnɔna la ani nin b'a kɔnɔ diinɛ ko k'a tɛ nɔgɔ fɛ donc e dun bɛ ka taga nin kɛ nafolo kama donc ne bolo o ye waleya cɛjuguba ye bɛɛ kan k'i janto waleya minnu na. O ye tiɲɛ. Donc o hukumu kɔnɔna la anw yɛrɛ de kan ka se an yɛrɛ la minnu bɛ k'a kɛ an tɛ na fɔ k'u k'a dabila mais ni anw ma taa kama donc ne bolo
olu tɛna anw sɔrɔ jango ka kama Ok. donc an k'an yɛrɛ minɛ dɔrɔn ka bɔ nin kunda sugu ninnu ma. O ye tiɲɛ. Na i ka hakilina ninnu an bɛ se k'a fɔ vraiment o ye hakilina ɲumanba ye bawo k'a fɔ n y'a fɔ n ko silamu yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ka maaw ladi k'u bɔ fili la k'u bila sira ɲuman kan cogo min na u bɛ se k'u janto u yɛrɛ la walasa u kana fili wɛrɛ ma o hukumu kɔnɔna la an bɛ segin an ka invité ma n'o tɔgɔ ko F-Kani Slam n'a y'a fɔ ye k'o ye a tɔgɔ kɔnɔ fakan silamu masakɛ bi ni o tako filanan maa min ye o trophée ɲanga ka taa n'a ye u ka dugu la ka bɔ Bamakɔ ka bɔ Segu ka na Bamakɔ ka trophée ta Bamakokaw Sikasokaw Moptikaw ka taa nin bɛɛ ɲɛna ka taa n'a ye Segu dugukolo sanfɛ u b'a ye k'a fɔ a fɛnɛ bɛ fɛn dɔ dɔnni dɔ b'a la an ni an ka jɛ k'a ka o fɛnɛ dɔnni kɛta dɔ lajɛ. Ne ye ne adamaden dɔgɔnɔden farafin sifin mɔgɔninfin ne tɔgɔ Alijuma Warmɛ F-Kani Slam n bɛna kuma n tɛna kuma ka kuma n bɛna kuma ka kuma la kuma ka fɛn fɔ yakulu ka piripa o hakili ka poro ka dɛrɛ ko kɔrɔ ko kɔrɔ ko kɔrɔkɔrɔma ko kalama dalama telima a ye ne wele ko masa kuma dɔn masa kuma dun masa a ye wele ko donso kuma dɔn so k'a dɔn so k'a sɔrɔ so k'a kɛ so a ye ne wele ko bamanankan karamɔgɔ n karamɔgɔ ye n kalan tɔgɔ karamɔgɔ karama Yusufa aw salamu alaikum bi ne nana ɲɔgɔn silam. Bravo. Tiens n ka cɛ ni inspiration bɔra min? Bon a bɛɛ bɛ baara de bolo kanu ka baara don. Siga t'a la. Tɔnɔ Kibaru e yɛrɛ ma nin ye cɛ nin funɛgɛnin a ma nɔgɔn dɛ. Kamaden ne y'a f'i ɲɛna ko bamanankan gɛlɛn b'a da a kun siga bi la a tɛna sa a y'a labɔ kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye Kamaden a bɛ kuma Ala subahana wataala k'a bolo mɛn a ka baara la. Amina rabi. A ye sisan kɔni an bɛ fatiya de ta sa Ala a ye baara in kanu Ala k'a kɛ baara simafɛn ye a bolo Ala k'a nafalan bɔ baara in na sa Ala k'a muso furu a ka Duga ka ɲi ten. Tabarikala. Duga ka ɲi ten. N t'a dɔn i ye o do yanni i ka na pan ni maaw ye parce que e bɛ ka taa cogo min na a ye laban bɛ pan. Jɛn sa sisan kɔni est ce que i nisɔndiyara ou i bɛ fɛ ka dɔ fɔ? Kuma wɛrɛ tɛ ne da nin ko in na. Ok donc olu kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an yɛrɛ ye k'a fɔ aw nisɔndiyalen don an y'o de fɔ n ko silamu tɛ dɔwɛrɛ kama k'aw la nisɔndiya k'aw la mukuri fakan silamu jamukan bɛ yan nɔ ka silamu fɛnɛ ko o lakodɔn k'a lajɛnsɛn Mali fantan ni naani bɛɛ fɛ farafinna farajɛ la pour que maaw bɛ se ka silamu dɔn cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko silamu jɔyɔrɔ tɛ fosi ye ka maaw bilasira cogo min na u bɛ se k'u janto u yɛrɛ la walasa u kana fili u yɛrɛ ma o de kosɔn an ko ko fakan silamu ka silamu kɛ anw fa kan na. Maa bɛ kɛ anw dɛmɛ nin ko in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ k'aw ni ce aw ni baraji surtout an ka cameraman bɛ yan an b'a fɔ ko Kawa ko prod an bɛ foli ko ye surtout mun b'an kɛrɛfɛ an bɛ a tɔgɔ kɔnɔ ko Duga Vision an bɛ foli ko bɛɛ lajɛlen ye maa fana a tɔgɔ kɔnɔ bɛ k'an dɛmɛ don o don ani su ni tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ taa clip de la semaine an bɛ na kɔnɔ lajɛ an bɛ na jɔn ka clip de la semaine ko lajɛ Jeng One ka clipu n'o tɔgɔ ko corruption yurugu parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi yurugu kan ka kɛlɛ o camanba ou bien voilà donc an ka corruption Jeng One corruption. Akakele yurugu kakele akakele fanta kwa haki dunia kakele nango faso kajo komali kajo nunu kapa akakele yurugu kakele akakele fanta kwa haki dunia kakele nango faso kajo komali kajo nunu kapa wanete. Entre la vérité et le mensonge, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi le mensonge pour nous cacher la réalité de notre pays. Au lieu de nous montrer le chemin de la vérité, non. Ils nous ont montré le chemin de la corruption, comme le chemin de la vérité. Faire de nous les corrompus, car nous ont corrompus. La corruption n'est pas une bonne chose, car cette corruption est un fléau social qui gangrène aujourd'hui notre société. L'absence de moralisation de la vie publique, la mauvaise gouvernance, l'impunité sont ses principales causes. La corruption en tant que mal social qui freine le développement d'un pays entraîne d'autres mots qui peuvent enfoncer tout un pays dans un gouffre. Ce sont le clientélisme, le favoritisme, le népotisme, la gabegie qui sont à l'origine de l'injustice sociale. Cette injustice sociale
une fois aggravé, peut amener un pays dans une crise économique sans précédent. Ces mots qui rongent le pays peuvent faire à un État ses valeurs républicaines. Crise sociale interminable, crise institutionnelle, perte de l'autorité de l'État, le désordre social, l'anarchie, enfin, la chute d'un pays ou d'un État. Alors, disons non à la corruption pour le développement de notre pays. Akakele, yuruku yuruku kakele, akakele, foto kwa haki duni kakele, nango faso kojo, komali kajo, nunu kapa, akakele, yuruku yuruku kakele, akakele, foto kwa haki duni kakele. Faso kajo, komali kajo, nunu kapa. Asira Dablaye, akakele, yurugu kakele. Atisi jamal tisi ka Johnny Kanka, ekitata ne kantata na kerati avec barai. Ajetimne, kanetadu, kitadu. Ere buloko yukunmewa. Anyini ka famu kadon, kabila wali, andame mason. Nganamu ni yurugu ma. Angala da ko masoma niko ki islamere ngulu afa fam ka foko islamere fe masoni ba eko ko dorete qui te vient tirer ta ki ko ke policier iko ko dorete qui te kala reke ki fa ya académie de terre nga blay kuna ka foko nu shitanya barake tienga ngane telanka e amna côté doré ka façon na folo ko chien katono ko fe kata sobojo isini bojo ulumu meklaka mne la kofe anafatu mbisi ikadi mama ablay kuna ka fo façon na folo duni o tese kanani foshi ni kololote asira Dablaye ambekaje kambulu nyoma kani yurugu kele ka bonga jamana ko yurugu wa kele abi damne anga dukono nawla sokono la la mo ketugula akilna ko fali andam anga donga fo mi mana dima ini mun kanga iko do ila wal tatwe o de be se gato jamana mi tanye ay bodi en kono on me kaw nyere na be fe anga disikushi shini kenema ka foko ite fane todo o ka donga fo ikada ikilin tatu ni ma ba o ka fo manifia o ifendoy ronya ani tambe kanga ke maw disibushi na doy nga no kera am bolo ko to fe ka kina fo ye kasa soro kunu nya gushi wala ye faso na flo ye nyanga na bana mu kado able kuna ego ni laba en kaso ego no balle bi la ika donke inyo ngana chama tara wula adi shini inyo ngana chama bega wuli faso na flo dulu koso o koso anga bolo di nyoma ka yuru kele ka bonga jamana kono bon for na folo dumati dore maw duskashi mako ikado ngafo maw akilito mala fe fla koso yemu nya maw yi ani yemu che maw yi anga kenya likelai anga na ke cheni kelai wala sanga faso biseka mo nola jengwa islam vacances là zol on the track akakele foto kwa haki duni kakele nango faso kajo komali kajo nunu kapa akakele yurugu kakele akakele foto kwa haki duni kakele nango faso kajo komali kajo nunu kapa wanete. Ni tu aw ka clips de ya semaine ye ko o yira aw la aw ka nisɔndiya kama aw ka muguri kama aw yɛrɛ bɔra k'a lajɛ clip de la semaine no mun bɛ ka kuma yurugu a tɔgɔ no n'u ko ma nanzarakan na ko corruption n'o bɛ ka kuma o kan a ka kɛlɛ ko yurugu ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ vraiment an b'a dɔn k'a fɔ ko faso mɔgɔ b'o de la bi an b'a dɔn k'a fɔ ko masakɛ minnu b'an kunna bi u b'olu de kɛlɛ la wa an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko caman taara wo la e yɛrɛ hakili la ye jumɛn ye o yurugu jeng b'a f'i ɲɛna yurugu in de an ka jamana segin kɔ han wallahi
nga ni yurugu in fana nati jamana fana na a kuma fana ka ca dɛ a kɔni fɛn cɛjuguba nga zone dɔw fana bɛ u balo de fana b'a la an kɔni bɛ ala de deli ala ka an n'a a ko sugu cɛ janya ala ka hakili ɲuman di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu sadi maa minnu kɔrɔnpilen don hali bi ala ka jisuma kɛ ala ka jisuma nɔgɔya ko dɔɔni k'u kori ji la sinon ɲani kɛra jamana in kɔnɔ corruption kɔni bɛ jamana o jamana na kɔni a bɛ taa ɲɛ nka a bɛ sen kelen taama kɛ ni ala n'a kira cɛ san kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa ya vraiment yurugu ka kɛlɛ ka bɔ n ka jamana kɔnɔ an bolo ye ko ɲuman ye donc an bɛ segin ka na tuguni ka ɲininkali ka tɔngu an ka invité la voilà an ka maa welelen F-Kani e yɛrɛ bolo sisan nɔ an bɔra ka da don mun na sisan yurugu ka hakilina ye jumɛn de ye a kan bon yurugu n'an k'an ka kuma yurugu kan an bɛ n'a fɔ ko yurugu bi na an bɛɛ bɛ k'a min sin fɛ ka salon bongosi de la parce que a bɛ ka tiɲɛ kabini du de kɔnɔna la an bɛ ka kuma ɲɛmɔgɔ minnu kan olu bɔra min olu bɔra du de kɔnɔna la u dun y'a fɔ ko jamana foyi tɛ yen nɔ min ye jamana ɲuman ye jamana tilennen ka sɔrɔ du ɲumanw tɛ yen jamana tɛ yen ni du tɛ du fana tɛ yen ni mɔgɔw tɛ den na taga ni duniya kɔnɔ i bɛ taga sɔrɔ a tɛ foyi la a tɛ ɲuman dɔn a tɛ juguman dɔn nka a bɛna mɔgɔw sɔrɔ fɛn min de la a b'o de kɛli daminɛ ka taga donc o de la n ko an bɛɛ bɛ k'a min sin fɛ ka salo bongosi la donc il faut que an k'a lajɛ sokɔnɔna la ka sokɔnɔna dilan ni sokɔnɔna dilanna sisan ni bɛɛ y'i ta dilan sokɔnɔna la mɔgɔ n'a tɛ bɔ kɛnɛma donc c'est pourquoi nansaraw ko chaque enfant est l'image de sa famille ko n'i ye denw ye den ye kɛnɛma a bɛ k'a fa n'a ba de yir'i la kɛnɛmana la quoi voilà a yɛrɛ bɔra ka a tɔgɔ nɔ silamu masakɛ n'o an b'a fɔ ma ko F-Kani silamu kɛ anw fa kan na a bɛ kuma bamanankan na ten i b'a fɔ ko a n'a bangela de a bɛ n'a fɔ a y'a min a tɔgɔ kɔnɔ si fɛ k'a salo bongosi fɛ nin fɛn in a ma nɔgɔn nka caman bɛ yen nɔ n'i y'u bilala sisan nɔ u bɛ to sɛgɛsɛgɛ la u tɛ se ka kuma bi hali minnu ma taa ekɔli la n'u ma le ni la don a la an dun ka ba don an fa kan na fosi de t'o bɔ o de la ko yuruguyurugu ale hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ko a kan ka kɛlɛ sokɔnɔnaw la an ka lamɔ kɛcogo kan ko olu falen n'olu falenna a ka ca ala fɛ san caman ɲinan kɔ yuruguyurugu mun an bɛ ka kɛlɛ bi caman bɛ bɔ a la bon k'a fɔ k'a bɛ daminɛ dugu ma k'a bɛ daminɛ an ka sokɔnɔnaw de la ka yɛlɛ n'i y'a mɛn ko masakɛ a mɔna du dɔ de kɔnɔ n'i y'a mɛn ko faama a mɔna du dɔ de kɔnɔ o duw bɛ cogo di ni o ma se ka ɲɛ o du kɔnɔ hali n'a yɛlɛnna sanfɛ a bɛ tila ka t'o jogo kelen de kɛ donc kuma in kɔrɔ ye nin ye an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko yuruguyurugu ko kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an y'o de fɔ n ko silamu nin de don bilasirali de fana don silamu ɲɔgɔn hakili dayɛlɛ de don bawo k'a fɔ silamɛriw bɛ yan nɔ de fana ka maanifinw minnu ɲɛ tugulen don k'olu fana ɲɛ dayɛlɛ ka masakɛw minnu fana bɛ fili la ka essayer k'a fɔ k'u bɔ fili la ka yira k'a fɔ ko nin de y'a taasira ɲɛnama bawo k'a fɔ maa hakilimaw maa hakili sigilen olu de fana b'a kɛ o de la tuguni an bɛ continuer ka na an ka maa welelen ɲininka tuguni a fɔra n ye k'a fɔ ko i ka nin wagati in na voyage dɔ kun dalen b'i kan yɔrɔjan taga dɔ kun dalen b'i kan i bɛ se ka i da don voyage la an bɛ don min na i ko bi tagama min kun bɛ n kan o ye ka tagama ka taga Sénégal jamana kɔnɔna na u ka faba na Dakar u ye wele bila n ma ko an ka taga festival la festival n'u b'a kɛ san o san les nuits d'islam donc an bɛ ka taga an faso n ba Maliba de représenter yen nɔ faso jɔko la mɔgɔ t'i sigi fo n ka taa n tɔgɔ ma walasa n ka faso jɔ o ye tiɲɛ bɛɛ b'a kɛ ni i seko n'i damayira siga t'a la donc anw bɛ taga o kɛ ni an da a n'an ka kɛwale o ye ka taga faso jɔyɔrɔ yira duniya maaw la u ɲɛ k'a ye u bolo k'a mɛn o de y'anw ta ye ne ko mais e kelen de bɛ ka taa nin ko in na ayi non n tɛ ka taga ne ni karamɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn fɛ n'u b'a wele ko Jɛngwan de Silamɛ ale de dalen don kan ok a faamuya sisan nɔ a y'a fɔ cogo min na k'a fɔ festival international Nuit d'Islam a Guédiawaye mun n'ale bolo ale kan ka kɛ nin kalo in tile 26 ka taa o la ka taa tile 29 la Sénégal dugukolo sanfɛ n'u bɛ se ka wele fana tuguni ko Dakar n'an bɛ fɛ k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guédiawaye n'o ye a Sénégali dugu fana dɔ ye festival in bɛna taa kɛ yen nɔ de o ɲɛnajɛba min bɛna taa kɛ yen nɔ a bolodalen don ka kɛ silamu ko de kama a n'an ko silamu in ma ko dɔwɛrɛ fana tun tɛ ko poyi walasa k'o fana don ba la ka suw sigi su kɛrɛnkɛrɛnnenya la su minnu bɛ kuma silamu ko kan su kɛrɛnkɛrɛnnenya la su minnu bɛ kuma ka silamu k'a don ba la Sénégali dugukolo sanfɛ o kosɔn
farafina maa caman welelen don o festival in na an bɛ se k'a fɔ jamana caman diɲɛ fantan naani fɛ jamana 15 ka daminɛ Belgique France fo farafina jamana caman olu bɛɛ lajɛlen welelen don ka taa ni ɲɔgɔn a tɔgɔ nɔ ni ɲɛnajɛba in na n'u b'a wele ko festival les nuits du islam a Gejaw ye o kɔnɔna la a ma fɔ k'a fɔ ko anw yɛrɛ an bɛna ta k'an jɔyɔrɔ jira an jɔyɔrɔ ye fɛnɛ min ye fasojɔko la bawo k'a fɔ an bɛna bɔ an nɔ ka taga n'an tɔgɔ dɔrɔn tɛ nka an bɛna bɔ an nɔ ka taga an ka jamana ko de la faso ko de la bawo an bɛna taa yira k'a fɔ ko an bɔra ni dɔnni dɔ de y'an faso la ka to fɛnɛ dɔnni yira maa wɛrɛw la walasa u bɛ se k'u disi gosi n'an ka faso in ye ba mani ba o hukumu kɔnɔna la bi a ma fɔ tuguni halisa maa minnu bɛ ka nin ko in organiser an ka foliba b'u ye u ni ce u ni baraji ala k'u sara halisa ala ka ɲɔgɔnna caya nin y'a tako 5nan ye halisa ala ka takow caya fo ka kɛ tako 10 donc an b'a fɔ cogo de la ou bien an b'o duwawu de kɛ donc o kɔfɛ sisan e bɛna taga non depuis e y'a mɛn k'e kan ka taga Sénégal nin na e ka n'a y'a jateminɛ e ka carré a tɔgɔ nɔ baara in daminɛ ni wagati ni sisan cɛ a bɛ wagati joli bɔ bon ne ka baara daminɛ ni sisan cɛ a bɛ se san 1 ɲɔgɔn na san 1 san 1 ok san 1 e sera ka nin opportunité in sɔrɔ ka taga kɔfɛ an b'a fɔ ko sɔnni dɔrɔn i bɛna kɛ maa ye maa mun bɛ kɛ international islam ko la maa dɔw bɛ yan nɔ san caman i bɛ taa sɔrɔ olu ma se ka kɛ e bɛ se ka nisɔndiya yɛrɛ sɔrɔ wagati min na e sera ka ani e nin sɔrɔ kibaruya sɔrɔ bon a kibaruya sɔrɔlen a ne na nisɔndiya bari mɔgɔ i ma farin i jigi de ka farin bon o de la a bɛ fɔ ko mɔgɔw bonya a ma se i ka mɔgɔ ye k'a fɔ non n tɛ karisa bonya karisa ye nin kɛ ou bien karisa bɛ nin de kɛ u b'a fɔ k'a bɛ nin de kɛ u b'a fɔ an b'o bila mɔgɔw i ma ɲi nɔ denmisɛnnin yɛrɛ voilà i kan ka i karamɔgɔw bonya donc ne bɛ n karamɔgɔw de fo k'ala fo k'ala barikada bari ne yɛrɛ tɛ ne ka cɛkisɛya ma se ne ma u tɛ ne dɔn mais u ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn olu de y'u lasi ne ma donc k'a yira k'a fɔ ko ni nin fɛnɛ ka kan n fɛnɛ kan ka se ka taga nin kɛ donc n bɛ n karamɔgɔ de fo yɔrɔ la ok donc halisa ala ka barika don kow la ala ka barika don Mali silamu na fɛn fɛn cɛsirilen don Mali silamu ko la halisa ala ka barika don u ka kow la ala ka dɔ fara kow kan an b'a fɔ ko bɛɛ ni ce bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ fasoyako la mais i ma fɛn dɔ fɔ dɛ e bɛ bɔra Segu mais a bɛ n'a fɔ i ye fɛn dɔ jɛkulu dɔ ɲɛma fɛnɛ Segu awɔ n ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye Segu n ye club Vacances Islam de Segu ɲɛmɔgɔ ye o club min ni ka an fakanw don ba la bali ali kiraw yɛrɛ cira n'o kuma de ko kuma mɔgɔw fɛ u bɛ kan min mɛn o ye tiɲɛ voilà donc anw ta ye ka yira maliyɛnw na bi bi na n'i ko mɔgɔ ma ko silam mɔgɔ dɔw ni dɔw ma f'i ɲɛna islam dɔw bɛ dan k'a fɔ ko silam ye français dɔrɔn de donc olu bolo n'i tɛ français fɔ i tɛ silamɛ ye alors que silam yɛrɛ kɔrɔ bamanankan na n'i ko an ka ta a kɔrɔ de ko poyi nka an bɛ ka silam min kɛ anw bɛ se ka fɔ nin ma ko nin ye poyi kura de voilà i ka kɛ datanw da ye yɛrɛkun ka degun ani maaw ka degun fɔbaga donc e de bɛ k'o ye k'i to funukɛniya la voilà o de la an y'an ka club in ye club Vacances Islam de Segu ye donc ka se ka anw fakanw don ba la ok an y'a fɔ n ko émission in yɛrɛ fɛnɛ sigilen bɛ yan nɔ ka an fakanw de don ba la n'o émission tɔgɔ ko Vacances Islam o kɔnɔna la an bɛna se an ka rubrique laban ma o rubrique laban min tɛ dɔwɛrɛ ko an k'an kɔfilɛ dɔɔni an k'an kɔfilɛ dɔɔni o ye fɛn ɲumanba ye wa fosi tɛ ɲa f'i k'i kɔfilɛ dɔɔni o kɔnɔna la an bɛna an ka maa welelen bila a ka kuma an ka kɔrɔlen ko dɔw kan walasa maaw bɛ se k'u hakili jigin fɛn dɔ la u k'u kɔfilɛ dɔɔni maninfin i mana kɛ cogo cogo i ka k'i yɛrɛ ye fosi t'o bɔ kuma b'i bolo ni ko ma ko n k'an kɔfilɛ dɔɔni n bɛ kuma n yɛrɛ fadugu kan bari hali sisan an bɔra k'an da don o yɔrɔ de la yurugu ko de kan donc n bɛ kuma o de kan n'i ye dunan ye i danse i bisimila Mali dugukolo kan i n'an bɛ ku sigi la yan de ye Mali ye Mali min bɛ sɛbɛn ni mɛ a le i Mali tariku dumanw dugu Mali cɛfarinw ka dugu Mali Mali min tɔgɔ ye kɔbɔ ni babaw tigɛ Manden jata ka dugu Babɛnba ni cɛba Worodugu cɛfarinw ka dugu jitigi ni maatigi Segu Damɔzɔn jara ka Mali an mani cɛja ani tɔja Bilisi fabaga ka Mali sanu masa kankun masa musa ka Mali Mali ye dugu min ni dugu in tɛ kelen ye dugu min na ni jamana marabagaw jigi dannen don jamanadenw ni bolola hɛrɛw la o dugu de bɛ wele ko nata ɲɔgɔnna dugu dɔkɛbaliya dugu o dugu de la i b'a ye nafolo kanubaga ka ca n'a ɲinibaga ye wari dunbaga ka ca n'a sɔrɔbaga ye foroba kɔgɔ bɛ mɛn ka nɛmu nka a tɛ mɛn ka walo n'i ye mɔgɔ ye k'i tɛgɛ nɔ
kana ɲininka a dɔ i k'a fɔ ko tɛgɛ gansan tɛ nɔ wa a dɔ i k'a fɔ ko dusu tɛ to pasa ni kodɔn tɛ ko wa ko mali tɛgɛ mali ye ni malidenw yɛrɛ dɔn malidenw ye bɛɛ ni sigi ka fɔ cɛsiri ni baara kelenya ni bolo di ɲɔgɔn ma an ka mali jɔsenw filɛ misimuso bɛɛ b'a nɔnɔ min o bɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma ko fɔ sɛba bɛ kamifan tɔrɔ mun na ko an bɛɛ ye kelen ye maliden bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an bɛɛ k'an seko n'an damayira kɛ mali ko la mali ye dugu ye mali ye seko ni dɔnko dugu ye hɔrɔnya ni danbe an ka mali sinankunya de ka di fosi de tɛ tunu ni yɛrɛ bɔ nka an kana sɛbɛ fili kɔ an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an malidenw b'o de fɛ wa an ka hɛrɛ b'o de la faso jɔko la an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min y'a k'a yɛrɛ ye ni k'a dɔn faso ye yuruguyurugu bingani mɔgɔ min bana nin bɛɛ la k'a se to a ye ni k'a fanga to a la ko faso kanu an mago b'o de la ni faso in kɔnɔ an mago bɛ denmisɛnw na an mago bɛ maakɔrɔw la an mago bɛ musow la an mago bɛ cɛlakaw la an ka fasoba in kanu ye fasoden bɛɛ ma wajibi ye ba maliba an bɛɛ ka mali silam. Bravo, bravo, vraiment pa ni ye kɔrɔlen ye nin ka nka maaw kun hakili kan ka jigin ni kɔrɔlen ko dɔw la bawo ko an ko ba man kɛnɛ batigi man kɛnɛ san fini don amuru ma damandi a kɛra baara ye an m'an ko min an m'an jami an t'a dɔn n'i taara kɔfɛ i fa bɛ sa n'i taara ɲɛfɛ i ba bɛ sa i dɔnnen ka to sa ni dugu cɛ n'i ma kɛ tɔnɔ k'i ba bɛ dugamasa k'i ba n'i jɔ k'i pan k'i jɔ coyi sanfɛ ti dugumala y'i ɲɛna a bɛ cogo di e y'a ti cogo la a bɔra ka mun kɛ saya ye ayi siga foyi ti nin na a kɔni kuma n'an ka jamana in kan cogo min na faso maliba foyi ti ne bolo k'a fɔ cogo ye ok i t'an lamɛnbaaw lajɛbaaw la sa nisɔndiya sa ɔhɔ ayiwa sa ayiwa an ka kulu sira cɛncɛn ma bari sabu ka d'a kan fulaw ka di n ye fulaw ka di n ye nka n b'a f'i ɲɛna fulakɛ dɔ ye ko dɔ kɛ jɛn voyage sira kan muso dɔ de kun sigilen bi fulakɛ kɛrɛfɛ denbatigi dɔ den b'a bolo den bɛ ka kasi fulakɛ ka ji nɔ fulakɛ banna ka ji di den kasira lemuruba nɔfɛ fulakɛ banna k'a di fulakɛ ɲinara sigiɲɔgɔnya kɔ muso k'a fɔ fulakɛ ɲɛ ma i ka ji dɔ di den ma a ko k'ale ti bamanankan mɛn k'a ka lemuruba dɔ di den ma k'ale ti bamanankan mɛn u y'u t'o la ala y'a kɛ mobili tiɲɛna kungo kɔnɔ o kɔni ti maa si ka laɲini sa u ye siso de di bɛɛ ma ko bɛɛ ka si ka so kɔnɔ su kolenba muso de fana ye tafi siri a kɔngɔ la a bɛ ka to ka dimansiw kɛ ka tɛmɛ fulakɛ de y'i to a bɛ ka to ka muso lajɛ a bɛ ka to ka muso lajɛ dɔrɔn muso y'a ɲininka ko fulakɛ a kɛra cogo di e kun b'a fɔ k'e ti bamanankan mɛn ko ayi ne kun y'a fɔ ne ti bamanankan nka ni su kora ne b'a mɛn dɔɔni dɔɔni ŋaniya min b'e kɔnɔ batɔrɔn b'a bilalen fulakɛ ne sigilen don fulakɛ filɛ k'a lajɛ ne la ale tɛ dɛ fulaw ka ko ma nɔgɔ e ka bɛ fulakɛ ne ma ayi o tɛ a fulakɛ in bɛ yen a bɛ ok la an b'a fɔ k'a fɔ ko sɔni an ka kulu bɛna se cɛncɛn ma asila vacances lam dɔwɛrɛ tɛ k'aw la nisɔndiya k'aw la mukuri ka tila ka an to kulonkɛ ni sɛbɛn la k'aw labilasira k'aw ɲɛw maa minnu bɛ yen nɔ k'olu ɲɛ datugulen don k'u ɲɛw dayɛlɛ u ka dɔn k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ k'an to fɛrɛ la k'olu fɔ n yɛrɛ de ye silamu diya ye surtout a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ ka kan na mama b'an wele su ani tile k'a fɔ ko vraiment ko an bɛ ka nin émission kɛ k'a ka d'u ye k'u nisɔndiyalen don u ni ce halisa donc an bɛ nin émission in ban ni an ka a tɔ kɔnɔ champion national n'u b'a fɔ ko masakɛ silamu masakɛ mun bɛ ka silamu kɛ fakan na a masakɛ bi ni ale ye segu ka ye n'u kama ko arzuma warikɛmɛ df kani a bɛna silamu kɛ ka nin émission in k'o dalajɛ dugu jara fo k'a ja wali bi yɛrɛ a ma ja dugu jago jugu fɛ dɔ ye jigɛ bidonna ka wa wɛrɛ dɔ ye ɲankɔrɔ dɔw yɛrɛ ko an ka ɲan bila aw ma ye tungaranke cayɔrɔ ma gɛlɛya juguya ko jugu fɛ tagama y'anw ka sabara tigɛ anw kɛlen ko sotaramani katakatani fali wotoro to o sinama teli o sinɛ ka suma ni sinama teli ko telimani i ka dugu sira fɔlɔ de ko taximan i t'i dayirimɛ sɔrɔ gɛlɛya juguya ko jugu fɛ anw masaw tɛ k'anw dɔw dɔ ye bilen e de ko don baba wa e yɛrɛ de ko don n'a ma ɲɛ ko in kɛra t'anw b'i ka saya kɔnɔ k'i tiɲɛ tila walasa a ka dɔn k'anw yɛrɛ fɛnɛ y'i dɔ ye gɛlɛya y'an masaw ɲɛ f'i an masaw jigidalen don denmusow kan u denmusow jigidalen don jugunamuguw kan nafolomugu ni jugunamugu kɛra ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn an bɛɛ ye negetɔ an si tɛ sunɔgɔ wa an ka fini donta préféré forokiya 100 kiloti su mana ko ka kariku ni bɛlɛnbɛlɛn ka taa dibidibi ni mɔmɔ karamɔgɔ ɲuman na an ka di wali muso misɛnnin kunbɛn
an tɛ dɔrɔn bɛ gɛn ka minɛ an tɛ ku fila la anw de bɛ tile bɛ ban pangapuruti ni giringajɔ ni boliboli ni yɔliyɔli la sunguru nɔfɛ chéri regarde mon dos y'an bali k'an kɔfila mansaw la so minijip ni kɛrɛ donnen y'a to an y'an cɔn kan kari ko fɛn min tɛ dɔn ka ban an ko f'anw k'o de dɔn k'o ban fɛn min tɛ dɔn ka ban o de dun ye duniya ye a kanubaga ye laloma wa a t'a yɛrɛ kalama n'i kɛra duniya fɛ i tɛ k'i yɛrɛ fɛ i bɛ fili yɛrɛ ma wa i bɛ ba i yɛrɛ la o de la bi mɔgɔ caman bannen don a tɔgɔ la e min tɔgɔ isu mun bɛ kɛ wɛsh bura tununa ko playboy mami tɛ fɔ tugun ko mami shu mira lova o n'a ɲɔgɔnna caman n'i ye duniya so kɛ girin i bɛ tila ka nɔsi tagama an bidenw man kan kow kɛ ala an t'an kɔfilɛ fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ bari cɛ mɔni galama de nɔfɛ nka an ka bi denmisɛnninw bɛ ka ɲɔgɔn kɔli cɛ télécommande de nɔfɛ musomaninw bɛ noblesse filɛ cɛmisɛnninw bɛ action lɛ an bɛ k'o ko de kɛ ɲɔgɔn na kari kun na muso tun bɛ furu fɔlɔ de n'a tun sɔrɔla so nka an ka bi npogotigiw bulonna kari ka sofuruku minɛ o de la o carilen don bɔlɔn kɔnɔ ko ba jugu tan u kɛlen ko ne kasoladen labɔ k'a ka taa fiɲɛ minɛ wa a dɔw kɛlen ko jakuma ko tabola o de kɛlen don bibu caman kɛ suni sa an ka bi cɛmisɛnninw ye gɛrɛsigi kusaya ni dɔ kɛ kulusi bɛ bila bolobara dugu ma sigɛrɛti kelen bɛ don da la siniɲɛsigi dun tɛ barada la aw kana ɲinɛ k'a f'u ye ko dɔrɔguta tɛ mɔgɔ kɛ cɛ fani ni balini tɛ cɛkisɛya ye n'i m'a kɛ fɛnɛ fugariya tɛ a y'a f'u ye ko duniya kanubaga ye laloma ko wa t'a yɛrɛ kalama ko duniya b'a sen kelen kan sumana ko a bɛ taa kɛrɛ kelen kan kabako fiɲɛtɔ filɛ ka ɲininka dalakan na ko yalima ko ne ɲɛkisɛ ɲɛbalen ɲɛkisɛ na dibi la sufɛ balon tan namarani ni kogo ta i janto yɛrɛ la dibi la nɔ tɛ kunnatɔw b'i ta tu ɲanfɛnjugu tu ɲanfɛn ɲuman sanwolo ni dugumakolo tiɲɛ ni nkalon siw dibi kalo ni lolo sɔgɔma ni tile ni tile ka ŋaɲaŋaɲa olu ka siri bɛɛ tigɛ boîte de nuit la kɔfɛla magama bu nafama ban denmisɛnninw la halo a dɔ la fan bɛ to ka tiso anw y'an cɛ bɛ don dɔrɔgu la k'an ka sini lajɛ turabu la kolon tɛ mɔgɔ si sadon fiyali sɔgɔmada la ko ala de ta ye tiɲɛ badara ci ka saja yɛrɛ kɛ a dɔn k'a fɔ ko duniya kɔnɔbaga laloma ko wa t'a yɛrɛ kalama Islam. Bravo! Wow! Mais ma dɔn ne taara e kan ka taa Sénégal dugukolo sanfɛ n'i taara est-ce que ninnu ma sɔn k'e bila ka na tuguni? Bon a ko bɛ han tiɲɛ yɛrɛ la tonton Kibaru tasuma don kuma ti nin kɔ Mali kuma yɛrɛ bɛɛ banna pewu a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ a bɛɛ Mali ko bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ Allahu Akbar a ma fɔ a lamɛnbaaw nin tun ye vacances lamu ye mun nana aw ka nisɔndiya kama aw ladili kama aw bilasirali kama aw denkɛ n'a balimakɛ de tun don n'o tɔgɔ ko Usumani Dieng ne b'a wele ko Dieng Gohan le silamɛ o de tun bɛ ka nin yira aw la ani n kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o ye ko Imorisi ye n'o bɛ b'a fɔ ma ko Duga ni dɔw b'a dɔn ko tonton Kibaru o tun bɛ yen nɔ maa wele ne mun tun b'an bolo kura nɔ o tɔgɔ ko F Kani Islam n'u b'a fɔ ma ko Funekɛni Islam n'ale bɛ bɔ Segu dugukolo sanfɛ n'o ye Club Fakal Islam de Segu ɲɛmaa dɔ ye olu tun b'an bolo kura nɔ an b'a fɔ aw ni ce aw bye bye a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.